when I lost you, but every day I hate you just a little more, more. Still love you, now every day I hate you just a little more. I thought better when I lost you, but every day I hate you just a little more. Still love you, now every day I hate you just a little more. I've got better when I lost you, but every day I hate you just a little more, more. Still love you, now every day I hate you just a little more. I've got better when I lost you, but every day I hate you just a little more, more. Still love you, now every day I hate you just a little more. I've got better when I lost you, but every day I hate you just a little more, more. Still love you, now every Ulit. Sabay tayo. Wait lang ha. 1, 2, 3, go! Tigil muna namin sound. Punta tayo dito. Tingnan mo yung bahay dito. Tingnan mo, may babaeng nakahuban. Ayan o. Bastos naman na Bastos naman na ito. Ay. Aray! Ano? Bilan ako. Ano yun? Grabe ah. Laban tayo ah. Ganyan tayo. Wait. Tara, punta tayo sa bahay mo. Buhay na ako. Wala, gagi. Bagal naman. Nandiyan na ako. Ano bang bahay mo? Saan bahay mo? Uy!
Mag-like and subscribe. Tara! Ano ko muna sa bahay ko? Like and subscribe kayo guys. Gusto nyo. Makalaro kami, no? Workshop. Wait. Then, waiting din ako pala ako na sa ID nyo dito sa Roblox. Waiting din ako sa ID nyo sa ML. Sa mga naglalaro ng ML dyan, tara, 1v1 tayo. Then, sa mga may drone server dyan, tara, laro tayo. Pag nyo din ID nyo. Isa-isa lang guys ha. So, hindi nga pala ako makapag-live sa TikTok kasi alam mo yun na wala pa akong followers. Subscribers din wala pa rin eh. Hindi guys, Shoutout pala po. Billionaire gang tayo. Diyan mo nga daw. oo nga pala, billionaire gang. Shoutout kay Argonix. Then, Abay Rick Mark, please, mag-ano ka na ulit. Vlog ka na ulit. Love you. Mag-vlog kami. Bye-bye.